भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। महाप्रसाद को अवमानना करी चली आसिले सिना हेले से जो व्याधि आज पीड़ित अछंती तांको शिष्य माने जो व्याधि पीड़ित अछंती तांको परिवार जो व्याधि पीड़ित अछंती एथिरे आज बहुत दुख प्रकाश करिसंती सांडिल्य मुनि आ प्रभु को कांदी कांदी जणाउछंती हे प्रभु मुझे किसी भूल करिछि ताले मते क्षमा करि दियंतु। तेणु प्रभु भक्त भावग्राही भक्तर दुख को केमिति बा सही पारिबे। भक्त को पूरा कसटी पत्थर रे कसमती भक्तर भक्ति को परीक्षा करने को प्रभु सदा सर्वदा ताकू परीक्षा करुथांती माया करुथांती। तेणु आज जिते सांडिल्य मुनि जो भूल करिसंती जे महाप्रसाद को अवमानना करी चली आसीचंती सेइथिपाई आज प्रभु ताकू जणै दउछंती हे सांडिल्य मुनि तम पाखरु लोक माने शिक्षा ग्रहण करुछंती हेले तमे एपर्यंत चिन्हि पारिलनी तमे मते चिन्हि पारिलनी। तमे कौन जानिन से दिन गोपपुर रे गोपवासी मानकर कथा गोप बालक माने गोपाल पुओं सहित मिसी मुझे बनभोजी करुली गोपाल पुओ माने टिके अईठा करी मते दौथिले आउ ताकू आमे खाउथिलु। तेणु सेठी बाछ विचार नथिला सेठी जाति अजाति नथिला। आउ तुमर मने थिबो सांडिल्य मुनि जेतेबेले त्रेतया जुगरे सबरुणी पाखरु कोली खाउथिली गोटे गोटे कोली की चाखी दौथिला मो तुंडरे सेतेबेले जाति अजाति नथिला सेतेबेले बाछ विचार नथिला। एटी केवल भक्त आउ भगवानकर लीला चलीछि। तेणु सेइथिपाई ए जागा महान ए क्षेत्र महान आउ सेइथिपाई ये होछि मर्त्य वैकुंठ कहीं ना। तेणु ये क्षेत्र जणै दिए से होछि स्नेह प्रेमर वार्ता। तेणु एठी भक्त आउ भगवानकर प्रेमर वार्ता भक्त आउ भगवानकर ये जो लीला चली से कथा को तमे बुझी पारिलनी सांडिल्य मुनि जे एते वैकुंठ को त्याग करी मु आसी मर्त्य वैकुंठ रे रहिबार कारण कौन। मु तो चाहिथिले मोर वैकुंठर सुख मो पाई सबु थिला सबु किछि वैकुंठर सुख को छाड़ी मु आसी मर्त्य वैकुंठ रे रहिछि तार कारण कौन ना तार कारण होछि मो भक्तटे दुख न पाऊ मो भक्तटे कष्ट न पाऊ मो भक्त सदा सर्वदा मो भावरे बुड़ीकी रहू केवल यही कथा मु चाहूली। सेइथिपाई सबु वैकुंठ को त्याग करिछि कहा पाई ना मो भक्त पाई। तेणु आज तमे मोर भक्त हेई तमे मो प्रसाद को अवमानना कल बसी छंती महाबाहु रत्न सिंहासने दिव्य अलंकार मान विभूषणे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथ नाथ परशु अछंती अनलक्ष्मी ठाकुराणी पद्म हस्ते नहीं भुंजुछंती चक्रपाणी हस्ते नहीं भुंजुछंती चक्रपाणी पद्म हस्ते नहीं भुंजुछंती चक्रपाणी ग्रास अवशेषे पात्रे फिंगुछंती पूर्ण नाना अन्न व्यंजन से भुंजंती ए सन जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ।
तेणु आज स्वप्नादेश देउछंती स्वप्न रे देखुछंती सांडिल्य मुनि कौन देखुछंती ना स्वप्न रे देखुछंती महाप्रभु रत्न सिंहासन रे विराजमान करिछंती आउ रोष घरे माँ लक्ष्मी सामताणी रोष करुछंती 56 पौटी को रांधी आज स्वर्ण थाली रे परसी देइछंती चतुर्धा मूर्ति पाखे थोई देइछंती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्रराज सुदर्शन। तेणु आज आनंद रे प्रभु भोजन करुछंती भोजन करि सारिबा परे बाकी अवशेष को रखी दउछंती गोटे पात्र रे एमिति नाना प्रकार व्यंजन को भोजन करुछंती माँ लक्ष्मी धीरे धीरे बाढ़ी की दउछंती प्रभु खाउछंती आउ से उचिष्ट प्रभुंकर से मुख उचिष्ट गोटे पात्र रखुछंती आज गोटी गोटी करी देखुछंती ये होची सही क्षेत्र ये होची पुरुषोत्तम क्षेत्र जोटी प्रभु आज माँ लक्ष्मी ठारू भोजन करुछंती मृदु हस हस मुखे लक्ष्मी ठाकुराणी मन बहुचंती करी अपाक चाहाणी जन बहुछंती करी अपांग चाहाणी मन बहुछंती करी अपांग चाहाणी ता देखी सांडिल्य दिज अबाक होइला श्री महाप्रसाद बोली भले मने कला जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु जेतेबेले सांडिल्य मुनि देखिदेले स्वप्न रे जे स्वयं माँ लक्ष्मी रोष घरे थाई रांधि दउछंती आउ सेई प्रसाद को निजे आनी प्रभु पाखरे दउछंती नैवेद्य करुछंती आ प्रभु ताकू भोजन करुछंती ये सब को देखि सांडिल्य मुनि आश्चर्य हो गले सेई स्वप्न रे डाकिदेले हे प्रभु हे जगतर नाथ जगन्नाथ केड़े बड़ पापी मु प्रभु मु आपण को चिन्हि पारिलिनी मु आपण को जानी पारिलिनी मु आपणकर से महाप्रसाद उचिष्ट को बुझी पारिलिनी जो उचिष्ट को पाइबा पाई नारद महामुनि तपस्या करुथिले जो उचिष्ट को पाइबा पाई देव देव महादेव तपस्या करुथिले जो उचिष्ट टिके आज नारद को नख कोण रे लागिथिला बोली से नख कोणरू आज नहीं आसी देव देव महादेव पान करी आज उदंड कीर्तन करुथिले सेई महाप्रसाद को मु आज अवमानना करिछि मु से महाप्रसाद को अवमानना करिछि प्रभु मु आपण क्षेत्र को जाई से महाप्रसाद को भोजन न करी मु फेरी आसीछि तेणु सेइथि आपण मते जणई दउछंती ये जो एते बड़ व्याधि देई मते आज जणई देले हे सांडिल्य तमे जो पाप करिछ से पापर प्रायश्चित कर तमे बहुत बड़ भूल करिछ। तेणु सांडिल्य मुनि आज कांदी पकाउछंती आ कांदी कांदी प्रभु को प्रार्थना करुछंती अपराध मानी दिज करे पुणी स्तुति बोले जय जय जगन्नाथ लक्ष्मीपति जगन्नाथ लक्ष्मीपति जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ प्रभु जगतर नाथ मुई जे महाप्रमादी अधम पामर जानिली एबे महिमा तुमर प्रभु महिमा तुमर जानिली एबे महिमा तुम्हार प्रभु महिमा तुम्हार निरंकुश तव माया वचनर पर सोई चारे कर सृष्टि इच्छा
ইচ্ছারে সংগার জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ প্রভু জগতর নাথ। আজি অপরাধକୁ মানি আজি ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଅଧମ ପାମରକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ସବୁ ଜ୍ଞାତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଅନାଦି ନିରାକାର ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ। ହେ ନାରାୟଣ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛି ସେ ଅପରାଧର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ନିନ୍ଦା କରିବାର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମା ଦାନୀ, ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷମା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୋ ମାୟାକୁ ଜାଣିବ ବା କିଏ? ତୋ ମାୟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତୋ ମାୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ତିନି ପୁର ଲୋକ ଏମାନେ କେହି ବି ସମର୍ଥ ହେଇନା, ତେଣୁ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ତେଣୁ ଆଜି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନି ନିଜ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। হেমন্ত স্তব করন্তে সান্ডিল্য ব্রাহ্মণ সান্ডিল্য ব্রাহ্মণ সন্তোষ হেলে তাঠারে কমলা লোচন কমলা লোচন। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ নাথর নাথ। ଯେତେବେଳେ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନି ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ଝରୁଛି, ଭାବର ଲୁହ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କର। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ପରସି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟର ବଳିଲା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଜି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ସାରା ଶରୀରରେ ବୋଳିଦେଲେ। ସାରା ଶରୀରରେ ଆଜି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନି ବୋଳି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ, ଆଉ ଡାକୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା। সুধারে সিঞ্চিত জেনে হেলা দ্বিজবর দিব্য দেহ ধরি দীপ্ত দিশে মনোহর। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। আনন্দে মজিলা মুখে গদ গদ বাণী বেনি কর জড়ি দ্বিজ জনাইলে পুণি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ভক্তির মহিমা তব জানতি ভকতি বন্ধা প্রসূতির পীড়া জানিব কেমতে। এতে বলি সে পাতরু উচ্ছিষ্ট ঘেনিলা ভূতান্ত মণি ব্রাহ্মণ সে ক্ষণি বুঝিলা। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆଜି ଦେହ ସାରା ବୋଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନି।
ଡାକୁଛନ୍ତି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନି, ହେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କର, ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ମୁଖରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଠିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଘେନିଲା ସହସ୍ତେ, ମୁଠିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଘେନିଲା ସହସ୍ତେ, ମୁଠିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଘେନିଲା ସହସ୍ତେ। ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହନ୍ତେ ସେଇ ସାଣ୍ଡିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରି ହେଲା ବିସ୍ମୟତା ମନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଠିଏ ଲେଖା ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ନିଦ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେ ପୀଡ଼ା ନାହିଁ। ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଭଳି ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶରୀରରେ ତ ଆଉ ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, ମୋର ତ ଆଉ ଏତେ ପୀଡ଼ା ହେଉନି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କି ମହିମା ହେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହା, ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ମହାନ, କେତେ ବଡ଼ ମହାନ। ଯାହାଙ୍କର ମାୟାକୁ କେହି ବି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଛାର ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ବା ବୁଝିବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ମାୟାକୁ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଏ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ଜାଣିବ। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ମୋତେ ଆପଣ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ନ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଏ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ଜଣେଇ ଏତେ ବଡ଼ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉ ସେ ପୀଡ଼ା ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟାଧି ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇ ଆଜି ନାଚି ଉଠିଛନ୍ତି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନି। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଥା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର କଥା ଆଜି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହନ୍ତେ ସେହି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରି ହେଲା ବିସ୍ମୟତା ମନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଏ ମୋ ଅପରାଧ ଈଶ୍ୱରେ ଯା ହେଳା କଲି, ଆସଜ ପ୍ରସାଦ ତତ୍ଵ ଜାଣି ନ ପାରିଲି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାର ଚରଣ ଧୁଅଇ, ସେ ଜଳ ପରଶେ ଧନ୍ୟ ନିଜକୁ ମଣଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମୁନି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରସାଦର ମହିମା କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାନ କଲେ, ଏ ପ୍ରସାଦକୁ ଭୋଜନ କଲେ ଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାତକ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପ୍ରସାଦର ମହିମା ମୁଁ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
मु बुली बुली सारा संसार रे ए कथा कहबी ये महाप्रसाद नुहे ये होची महाअमृत जो महाअमृत को पान करी आज देवता माने अमर हो जाइछंती जो महाअमृत को पान करी समस्त रोग व्याधि समस्त दुख समस्त कष्ट जो माने मोक्ष होइछंती तेणु ये होची सेई महाअमृत ये मर्त्यपुर रे से महाअमृत होची ये महाप्रसाद तेणु ये महाप्रसादर वर्णना करुछंती आज सांडिल्य मुनि ये महाप्रसाद कर प्रचार करिवे प्रसार करिवे हे प्रभु मु अपमान करिथिबारु मते क्षमा करिदेबे प्रभु हेमंते आश्चर्य मने करी से ब्राह्मण स्वपने प्रसाद जा करिछि ग्रहण जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ सेही प्रसाद रे निज परिवार गणे सबुरी अंगे बलिला हरसित मने जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ से क्षणी देह पवित्र हेला सभिकर सकल ब्राह्मणे मणिले से चमत्कार जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ तेणु से स्वप्न तांका परिवार को जो महाप्रसाद को देइथिले महाप्रसाद को तांका शरीर रे बोली देइथिले जेतेबेले सांडिल्य मुनि आसी पहुंची जाइछंती तांका आश्रम रे जे देखिबा पाई प्रकृत रे तांका परिवार लोक से व्याधि रे पीड़ित अछंती कि नाही जेते आसी पहुंची गले देखिदेले तांका परिवार माने समस्त आज सुख रे अछंती आउ से व्याधि नाही कहार से पीड़ा नाही शिष्य माने आज धाई आसीछंती गुरुदेव को पाखकू हे गुरुदेव आउ से व्याधि आमर नाही आउ से कष्ट आमर नाही तेणु आमे समस्त व्याधि आज मुक्त हो जाइछु धन्य धन्य तुम्हें ये कथा शुणी आज सांडिल्य मुनि आश्चर्यचकित हो आज जगन्नाथ को उद्देश्य कहउछंती हे महाप्रभु हे जगतर नाथ जगन्नाथ ये सारा संसार रे अधर्म को विनाश करने पाई आपण कलिजुगरे दारुभूत मुरारी हे बसिछंती आउ आउ भक्त मान को जणै देबा को चाहू नांती जे मु ही तुमर आराध्य मु ही तुमर सेई निराकार निरंजन नारायण जोठी अत्र तंत्र स्वतंत्र सर्वत्र विराजमान करिछि मु तेणु मु ही तुमर से परम आराध्य नारायण मु ही तुमर परम आराध्य जगतर नाथ जगन्नाथ तेणु हे भक्त माने ये क्षेत्र सेमिति क्षेत्र नुहे ये क्षेत्र होची महान क्षेत्र ये प्रसाद होची महान प्रसाद तेणु ये होची अमृत महाअमृत तेणु आकु पान करिवा पाई समस्ते आस समस्त पापरु मुक्त हुओ समस्त रोग दुखरु मुक्त हुओ तेणु महाप्रसाद को केबे अवमानना करना आज कही बुलुछंती सांडिल्य मुनि दुई हाथ टेकी नाचुछंती जगन्नाथ जगन्नाथंकर नारा देई आज नाचुछंती तापर कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज पाई बाणी विराम दवा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिवा। जय जगन्नाथ मम स्वामी जगन्नाथ अंतर्जामी जय जगन्नाथ मम स्वामी जय जगन्नाथ अंतर्जामी जय जगन्नाथ मम नाथ जगन्नाथ प्राणनाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्राणनाथ जय जगन्नाथ जगबंधु जगन्नाथ मम बंधु जय जगन्नाथ जगबंधु जय जगन्नाथ मम बंधु जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ जगन्नाथ